गुड इवनिंग टू ऑल। मु दीप्ति सार ओडिया यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज आमे आलोचना करिबा आपणकर एलटीआर सिलेबस स्थित शैव साहित्य और शैव धर्म संपर्क रे। ठीक अछि। शैव साहित्य और शैव धर्म माने कौन? शैव माने शिव, बुझीला। तो शिव हेउचंती आमर कौन? आमर गण देवता। शिव हेउचंती आमर गण देवता। आपण माने जानी थिबे आमर ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर अछंती। तो जणे हेउचंती किए? सृष्टिकर्ता, से हेउचंती ब्रह्मा। जणे हेउचंती पालनकर्ता, से हेउचंती विष्णु। एवं जणे हेउचंती शिव बा आमर महेश्वर, से हेउचंती कौन? संहारकर्ता। जेतेबेले पृथ्वी रे कौन आमे जेतेबेले देखुचे कौन विभिन्न प्रकार रो आमर युद्ध होउची बा विभिन्न प्रकार रो माने परिस्थितिटा जेतेबेले बिगिड़ी जाउची सेतेबेले से कौन संहार करता बा संहार करिथांती एवं पृथ्वी को कौन करंती? से उद्धार करिथांती। जानि रखंतु शिव शिव एवं पार्वती ए माने हेउचंती कौन? लोक देवता बा लोक देवी। सर्वप्रथमे शिव ही हेउचंती माने एते प्रकार रो देवतांक ठारू से हेउचंती कौन? अलौकिक, बुझीला। माने तांकू सामान्य भावरे समस्ते आपण माने देखिबे आमर 100 भागरू आमे 70% बा 70 भाग आमे शिव भक्त पाइबा। तापरे तांकर अर्धांगिनी हेउचंती किए? पार्वती। तो पार्वती आमर किए? प्रथमे से ही आम मानंकु सृष्टि करिसंती बोली विभिन्न पुराण रे आलोकित बा आलोचित अछि। ठीक अछि। तो आमे शैव धर्मर स्वरूप संपर्क रे, शैव साहित्यर रूपरेख, शैव साहित्य रे भाषा संपर्क रे आमे माने आलोचना करिबा। तो शैव साहित्य जेतेबेले पळे आसुची सेतेबेले आमे तीनोटी साहित्य को मुख्यतः गुरुत्व देई थाउ। कौन कौन देखंतु सेथरे मेंशन करा हेई नै, सेथरे शैव धर्म बा शैव साहित्य लेखा हेची, किंतु शैव साहित्य कहले आमर कलसा चौतीसा, 2 नंबर रे आसीबो रुद्र सुधा निधि, 3 नंबर रे आसीबो सोमनाथ व्रत कथा। ए तीनोटी साहित्य मुख्य भाबरे आपणकर क्वेश्चन रे बा प्रश्न पड़िबो आपणकर एलटीआर रे। ठीक अछि। तो शैव धर्म आमे जेतेबेले कोन कहूची जणे विष्णु बा विष्णु धर्म को ग्रहण करूची आमे ताकू कहूची कोन? से वैष्णव धर्म ग्रहण करिसंती, से हेउचंती वैष्णव। तो जेतेबेले आमे शिवंकर धर्म को आमे ग्रहण करूची सेतेबेले कोन हेउची? शैव धर्म ग्रहण कला बोली आमे कहूची। तो शैव धर्म जानि रखंतु आमर परंपरा रे शिव हेउचंती कोन? मु एबे कहिली गण देवता एवं से हेउचंती कोन? आमर संहार कर्ता। तो शिव भक्त आमर सृष्टि रे बहु प्रकार रे अछंती एवं शिव भक्त सब बेले कोन करंती? शिवं को ही उपासना करिथांती। एमिति नुहे अन्यान्य उपासना कले मध्य शिव ही सेमानंक पई कोन? मुख्य बोली सेमाने कोन करंती? माने निजे कहिथांती। एवं जेते धर्मावलंबी अछंती पृथ्वी रे शैव धर्मावलंबींकर आविर्भाव प्रथमे बोली विभिन्न आलोचक माने कहउचंती। बुझिहेला। शैव धर्मावलंबी माने कौन? आमर प्रथमे आविर्भाव होइथिले बोली कुहा जाए। एवं जानि रखंतु आमर जेतेबेले गोटे मंत्र रे कुहा जाउची तांकर आमर 12 ज्योतिर्लिंग अछि। आपण माने मध्य जानिथिबे जेमिति कि कोन? सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशल्ये मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वरम, पारल्यां बैजनाथंच डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुवंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम च घसृणेन शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेत् नर
सप्तजन्मं कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। एई मंत्र रे जेतेबेले आमे कोन 12 ज्योतिर्लिंगर कथा देखिबा को पाउचु। सौराष्ट्र रे सोमनाथ, उज्जैन रे महाकाल, तापरे आमर वाराणसी रे आमर कोन विश्वेश्वर, एमिति जो आमर ज्योतिर्लिंग माने अछि तांकर 12 ज्योतिर्लिंग जोटा कि साक्षात भगवान कुआडे सेठारे आविर्भूत होइतिले बोली कुआ जाए, जानि रखंतु। एवं शैव धर्म कहिले आमे जेतेबेले देखुचे कोन विभिन्न प्रकार रो आलोचना रु आमे देखिबा को पाउचे। एवं शैव धर्म बुझिएला एवं शिव उपासक बा शिवोपासक कुहा जिवो एहार बेसी परिमाण रे आमे देखिबा को पाउचे। तो एहार उत्पत्ति एमिति किछि नाही, किंतु किछिटा उदाहरण रु आमे देखिबा। कोन देखिबा? आमर कोन लिंग पूजाटा प्राग वैदिक सिंधु सभ्यता द्वारा यह प्रभावित होइथिला बा सिंधु सभ्यता रे ही देखिबा को पाउचे। आमे कोन सिंधु सभ्यता रे आमे देखिबा को पाउचे, बुझिएला। तापरे मोहेंजोदारो रे मिलिथिबा कोन जोगारूढ़ पशुवेष्टित पुरुष से कोन ध्यान रत अछंती एवं से माने सब बेले तांकर ये किए वाहन नंदी। तो नंदी एमिति जो आमे ए मूर्तिटा को आमे कोठी पाइचे मोहेंजोदारो रे पाइचे। तो सेते बेले आमे देखिबा को पाउची तांको शिव बोली आमे कहि थाउ। तापरे आमर आउ गोटे कुहा जाई पारे जे आमर देखंतु रामायण हो महाभारत रे हो शिवंकर महात्म्य को आमे बेसी परिमाण रे देखिबा को पाउची। आपण माने अनुमान करिवे सब बेले तांको महात्म्य ही बेसी देखिबा को पाउचे। तापरे गुप्त जुग रे मध्य आमे कोन शिवंकर धर्म आमे देखिबा को पाउचे। तापरे आमर नलवंश, माठर वंश, भंज वंश सबुथिरे आमे कोन शिवंकर उपासनार निदर्शन आमको मिलिची। किंतु आमर शैव धर्मर सुवर्ण जुग बोली केउ शताब्दी को कुहा जाए? द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शैव धर्मर सुवर्ण जुग बोली कहा केउ शताब्दी को कुहा जाए? 10 रु 11 शताब्दी को कुहा जाए। एवं जानि रखंतु सोमवंशी नरपतिगण जेतेबेले सोमवंशर राजा माने कोन करिसंती शासन करिसंती, सेतेबेले ही बहु संख्या रे कोन मंदिर गुड़िक माने निर्माण करिसंती, बुझिएला। सेति पे हमें कोन शिव मंदिर को बुझिएला से माने किए सोमवंशी राजा माने नरपति गण ही करिसंती, जोटा कि आमे कोन राजा रानी मंदिर, लिंगराज मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर इत्यादि बहु कीर्ति गुड़िक कौ समय सोमवंशी नरपति गणक समय रे आमे देखिबा को पाउची। तो मोट उपरे कहिबा को गले शिवंकर उपासना आमे सोमवंशी नरपति गण ठारू ही आमे बेसी परिमाण रे देखिबा को पाइले। एवं 10-11 शताब्दी होची शैव धर्मर सुवर्ण जुग, बुझिएला। तापरे देखिबा आमर जेतेबेले शैव धर्म तो सुनिले तापरे शैव साहित्य आसुची, सेतेबेले आमे कोन मु कहिछि आपण मानकु पूर्वरु जो एतेबेले जो कोन कलसा चौतीसा, रुद्र सुधा निधि, सोमनाथ व्रत कथा एगुड़िक आसीबो। तापरे देखंतु आमर कवि बत्सा दास बा बच्छा दास मध्य तांकु केही केही कहउचंती तांकर कलसा चौतीसा हेउची तांकर गोटिए कोन उच्च कोटीर कृति कहि परिबा। एवं एहाकु चौतीसा काहेकि कुहा जाए? चौतीसा काहाकु कुहा जाए? आपण मानकु मु प्रथमे पचारुछि चौतीसा काहाकु कुहा जाए? क ठारु क्ष पर्यंत जानि रखंतु एवं नोट करंतु। क ठारु क्ष पर्यंत 34 गोटी अक्षर को क्रमान्वयर पादर आद्यरे रखी, आद्यरे एटा मने रखिबे रखी जेउ रचनाटी रचित होइथाय ताकू चौतीसा बोली कुहा जाए, बुझिएला। तो एही रीति रे क ठारु क्ष पर्यंत 34 अक्षर को आद्यरे रखी बत्सा दास बा बच्छा दास कलसा चौतीसा रचना करिसंती। एवं एही कलसा चौतीसार विषय वस्तु शिव पार्वतींकर विवाह प्रसंग को उपजीव्य करी रचित। काहा
विषय कलसा चौतीसारे रचना करा होईछि। क्वेश्चन जदि आसबे आपण माने कोन कहिबे शिव पार्वती विवाह ही हेउछि एहार मुख्य विषय वस्तु। एवं आमे देखिबा को पाउछि जे हिमालयंकर पुत्री पार्वती बुझिला केमिति गोटे हास्य रसात्मक परिवेश सृष्टि करिसंती बा हास्य रसर बहुल व्यवहार होईछि एही माने ग्रंथरे जानि रखंतु। एवं कलसा चौतीसारे कोन होईछि हिमालयंकर पुत्री किए पार्वती से कोन करिसंती आपण माने गोटे माने इमेज बा मनरे गोटे इमेजिन करंतु केमिति सुंदर होइथिबो सेते बेले माने शिव आसीचंती बर बेसरी कहा पाखकू हिमालय पुत्री पार्वती को कौन करिवे तांको सहित विवाह करिवे बोली। एवं जेतेबेले से पळे आसीचंती से कौन गोटे छद्म बेसरे आसीचंती शिव केउ बेसरे आसीचंती विवाह करिवा को हिमालयंकर पुत्री पार्वती सहित कौन छद्म बेसरे आसीचंती। तो जेतेबेले हिमालयंकर पुत्री पार्वती से कौन करिसंती बहु तपस्या फल रे आपण माने जानिथिबे बहु तपस्या फल रे से कौन करिसंती शिव को प्रसन्न करिकि निजको बर रूपे पाइबा पई से अभिलाष पोषण करिसंती जद्वारा शिव छद्म बेसरे आसीचंती केमिति रूपरे ददरा वृद्ध ब्राह्मण रूपरे देखंतु एमती क्वेश्चन रे पड़िबो केउ रूपरे ददरा वृद्ध ब्राह्मण रूपरे आसीचंती शिव। तापरे से कौन होचंती खू खू खासुचंती बुझिला एवं जेमिति तांको श्वास रोग होई जाईची बुझिला एवं तांकर गोड़ हाथ केमती जाउची छण फूल परी से हलदिया देखा जाउची बुझिला तांको गोड़ देटा हलदिया देखा जाउची केउ फूल परी छण फूल परी। तापरे बेदी रे इमेजिन करंतु गोटे हड़ा बलदटीए बंधा होईची तांकर नंदी केते हृष्ट पृष्ट किंतु से मध्य केउ रूपरे उपस्थित हड़ा बलद रूपरे उपस्थित। तो सेते बेले कौन ए सबु जो माने गोटे परिवेश को देखी ठीक अच्छी ए सबु परिवेश को देखी कहार जेमिति कि आपण मानक घरे जदि कहार विवाह होची तार माने तार माने सखी माने कौन करती टिके देखा को जानती बरटा केमती माने माने लेंगड़ा तो नुह छोटा तो नुह कि तार आखि नहीं कौन माने केमती से देखा को एमती सब देखा को जानती। तो ठीक से भाव में पार्वतींकर कौन तांकर सखी माने प्रिय सखी माने जाइचंती एवं एई रूप को देखी अत्यंत शोचनीय भाव में आसिकी उपस्थित होइकी कहउचंती कौन आमर काहाकू एई तांकर प्रिय सखी को कहंती कामिनी सुन हेमंत दुलणी काहू बरे बरिले तुमर पितामणी केउ रूप केउ गुण देखिकरी तुमर पितामणी तुमको एमिति गोटिए वृद्ध हाथ रे दे दउचंती कूलमूल गोत्र नाही आदि नाही जान तार कनक बेदी रे बुढ़ा बसीची मध्यर कनक बेदी माने कौन कनक माने कौन सुना सुना बेदी रे बुढ़ा बुढ़ा गोटे केमती करिछि बसीछि एवं तार कूलमूल गोत्र किछि जना पड़ू नाही एवं से कौन करुछि खू खू खास साहसेण पेलु अछि धोई खर निश्वास बुढ़ार माथे लगे भूई से केमिति खू खू खासुची बुझेला तार निश्वास प्रश्वास एमिति भाव में गोटे खर माने गोटे माने गोटे विरक्तिकर माने आसुची तार निश्वास ताकू देखिए कौन गोटे खराब लगी जाउची तार जेमति कि बुढ़ाटा जेमति खासिला टिके लोई पड़ा नहीं सेमति तार जेमति कि भूई रे पड़ी जिवो कि से एमती लगुची। तो खंडिया जोगीर संगे नाही जान तार खंडिया बलद बुढ़ा बांधीची पाखर से कौन करिची तार जान नाही से गोटे बलदरे बा गोटे बुढ़ा बलदरे आसीची एवं छण फूल परी गलुची नयन गंडस्थले लगाई मुदुरा दर्शन से सेमिके माने तार नयन गुड़िक मध्य केमती पूरा हलदिया देखा जाउची एवं से कौन ज्ञान शून्य होइलाणी भेबलतामती गुण लक्षण बुढ़ार नाही तो ही गति घर तार केवण देशरे तथ्य नाही घटाइला बिहियाणी एमंत कराई घट घट होई नाल बहई तुंडर घन जटा लोचा एक बांधीची मुंडर न चिन्हई मनुष्य से न देखे नयन
ମାନେ କ'ଣ ସେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବୁଢ଼ାଟା। ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଜଟା ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ, ଜଟା ପୁରା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଏବଂ ବୁଢ଼ା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାର କିଛି ଗତି ନାହିଁ, ହୀନ ଗତି ତାର ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମୁଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ମୋତେ କେମିତି ବରମାନଙ୍କର କିଭଳି ହେବା କଥା, ମାନେ ତାର କିଭଳି ବର ଗୋଟିଏ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ଜାଣିନାହିଁ। ଏବଂ ସେ କେମିତି କରିଛି, ତାର ନାଳ ବାହାରି ଯାଉଛି, ମାନେ ତାର ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ବାହାରି ଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି କ'ଣ ତାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି, ନାଳ ବାହାରି ଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଳାଏ ସେ ଜଟା ବାନ୍ଧିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆହୁରି ଦୟରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ବର୍ଷା ଦାସ। ନିଶତେଣ କହେ କଥା ନିକୁଟିଣ ଦାନ୍ତ, ନ ସଇ ବାଣୀ ତାର ଦୁହେଁ ହୁଅନ୍ତେ ଅନ୍ତ, ନିଶ ଦାଢ଼ି ରୁଚି ତାକୁ ନ ମିଳେ ଭଣ୍ଡାରୀ, ନିଶା କାଳେ ଯେ ଦେଖିଲେ ଭଏ ଡରି ମରି, ଟଳମଳ ହୋଇ ଟେକି ବସି ନ ପାରଇ, ଟାକୁଆ ଗାଲ ପାକୁଆ ଦାନ୍ତ ଆଦି ନାହିଁ। ତାର ଗାଳ ମାନେ ତାର ଦାନ୍ତ ନାହିଁ, ସେମିତି ଗାଳଟା କେମିତି ହେବ, ଯାହାର ଦାନ୍ତ ନଥାଏ ପାକୁଆ ପାଟି କେମିତି ହବ, ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ତାର ନିଶ ଦାଢ଼ି ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ି ଯାଇଛି ଯେ ଯେମିତି ତାକୁ ଭଣ୍ଡାରୀ ମିଳୁନାହିଁ ତାର ନିଶକୁ କାଟିବା ପାଇଁ, ନିଶ ଦାଢ଼ି କାଟିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ପରିବେଶ ଏଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମା ଝିଅ ଦୁହେଁ କେମିତି ହେବେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଥିବେ କେମିତି ହେବେ, ସେତେବେଳେ ବରକୁ ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ ଧଇଁ ସଇଁକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ମା ଝିଅ କିଏ କିଏ, ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମା। ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଅଣଖ ସାରିଲେ ମାଏ ଝିଅ ଦୁହେଁ ହୋଇ, ଅଣ ଉହାଡ଼ରେ ଶୀଘ୍ର ଦେଖାଇଲେ ନେଇ। ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ବୁଢ଼ା ବରକୁ ଦେଖି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶବଦର ବାଳି ବାଜିଲା ହୃଦୟ, ତଡ଼ିତେ ପଡ଼ିଲା ଢଳି ନିଜେ ତା ମନ୍ଦିର, ତକ୍ଷଣେ ତୁଳି ଧଇଲେ ତାହାଙ୍କର ଦାସୀ, ତୁରିତେ ମିଳିଏ ମାଏ କତିରେ ତା ଆସି। ଏତେ ମାନେ ଗୋଟେ ସେ ଦେଖିକି ମର୍ମାହତ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କ'ଣ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଦାସ ଦାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାଇଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଦୁଃଖ କୌଣସି ଝିଅ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଝିଅର ଦୁଃଖ ମା ସହିପାରେ ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ। ତ ମା ଆସିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଇଛି ଝିଅର ଅବସ୍ଥା, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଥର ଥର କହି ମାରେ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ, ଥିର କର ମନ ମାଗ ନୁହ ଅଚେତନ, ଥିଲା ଏତେ କାଳ ମୋର ଦୁଲଣା ହୋଇନ, ଥନ ଯୌବନ କାଳେ ଦେଉଛି ଜୀବନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ମୋର ଦୁଲଣୀ ହେଇକି ଥିଲା, ରାଜ ଦୁଲଣୀ, ଏବଂ ଛାର ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ହବ, ତାର ଜୀବନ ଦେଇଦେବ ଏଇ ଯୌବନ ବୟସରେ। ତାର ବୟସ ବା କେତେ। ଏହି ଦେଖିକି ଦୁଃଖ ଭରା ନିବେଦନ, ମାନେ ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଭରା ହୃଦୟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଦଇନି କରି କହୁଛି ଶୁଣ ମୋର ମାଏ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦଇନି କରି କହୁଛି ଶୁଣ ମୋର ମାଏ, ମତେ ମାନେ ମୋର ଦୁଃଖଟାକୁ ଟିକେ ଶୁଣ, ମୋର ଦୁଃଖଟାକୁ ବୁଝ ମା। ଦନ୍ତେ ତୀରଣ ଧରିଣ ଓଲଗଇ ପ୍ରାୟ, ଦରିଦ୍ରହୀନ ବୁଢ଼ାକୁ ଯେବେ ମତେ ଦେବୁ, ଦୁଇ ନୟନରେ ମୋର ମରଣ ଦେଖିବୁ। ମୁଁ ଦନ୍ତେ ତୀରଣ ଦେଇକି କ'ଣ କବି, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଦରିଦ୍ରହୀନ ବୁଢ଼ାକୁ ମତେ ଯଦି ତୁ ଦେଇଦେବୁ ମୁଁ ମରିଯିବି ଏବଂ ମୋର କ'ଣ ଦେଖିବୁ, ତୁ ମରଣ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ବାହୁନୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମାତା ଆହୁରି ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଧରାଧରି ହୋଇ ମାଏ ଝିଅ ବୋବାଇଲେ, ଧାଇ ମୁଦୁଶୁଳି ମାନେ ଚହଳ ପାଇଲେ। ମୁଦୁଶୁଳି ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଦାସ ଦାସୀ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ମା ଝିଅ ଧରାଧରି ହୋଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ସବୁ କୋଳାହଳ ଶୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ କ୍ରନ୍ଦନର ଗୋଟିଏ ମାନେ ବୋବାଳି ଶୁଣିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ହିମାଳୟ ଏବଂ ଧାଇଁ ଆସି ତତକ୍ଷଣେ ମିଳିଲେ ରାଜନ, ପୁଣ୍ୟକାଳେ କିମ୍ପା କରୁଛ ରୋଦନ। ଏତେ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ କାନ୍ଦିବା କ'ଣ ଶୁଭ ଅଶୁଭ, କାହିଁକି ତୁମେ ମାନେ ଏମିତି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛ। ଏତେବେଳେ ମାନେ ହିମବନ୍ତଙ୍କର ପତ୍ନୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ନାହିଁ କି ସଂସାର ମଧ୍ୟ ରାଜାର କୁମର। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଷେପ କରିକି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାଗିକି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ରୋଷରେ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ, ହିମବନ୍ତକୁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କହୁଛନ୍ତି, ସଂସାରରେ କ'ଣ କୁମର ନାହିଁ, ରାଜାର କୁମର। ନିର୍ଲଜ ବୁଢ଼ାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ କି କଲବର, ନହିଲେ ବୁଡ଼ିବୁ ମାଏ ଝିଅ ଦୁହେଁ ହୋଇ, ନହିଲେ ମରିବୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ବିଷ ଖାଇ। ପଟ ଘେନି ମାଣିକ୍ୟ ମୁକୁତା ଗୁନ୍ଥା ନାହିଁ, ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଜୀବନ ପବିତ୍ର ରାଜା ହୋଇ। ପିଅର ଜନନୀ ତୁମ୍ଭେ ଜୀବନ ଧିକତ, ପାକୁଆ ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଇ ଘେନି ଲୋଡ଼ ବିତ।
से कहउचंती कौन तमे कौन कहूच माने एमिति गोटे राजार कुमर तुमको आ कौन मिललेनी जे एमती गोटे बुढ़ा को दौच आमे दुहे कौन हेबू आमे विष खाई मरीजु जदि एमिति देव किछि से कौन माने आमे एमिति गोटे बुढ़ा को विवाह करी पारिबनी मोर झियो एवं तुमे जहा करबा कथा जदि देव ए बुढ़ा को आमे कौन हबा आमे विष खाई मरिबू बोली एहा परे हिमवंत कहउचंती गोटे सांत्वनापूर्ण विचार न कर माए झियो दुहे तुम्बे तुमे माने एमिति गोटे विकल हुओ नहीं विकल मनरु छाड़ कहूअछु आंबे तुमे विकल छाड़ी दियो मनरु विरक्ति हुओ नहीं तुमे विचार करी दुहे टिके शांत हुओ बोली से आश्वासना दौचंती ब्रह्मा विष्णु देवता ए छंती तांकु भेड़ी बड़ भाग्यवंत गौरी पुण्य अछि बड़ी से कहउचंती केतेबेले मध्य ए सामान्य बुढ़ा नुहे से कौन करुची ब्रह्मा विष्णु देवता तांकर चतुर्पार्श्वरे अछंती माने से केते जे बड़ न हेइथिबे तांको बेढ़ी के अछंती बेढ़ी माने कोन तांको भितरे रखी कि से माने कोन एपाख सेपाख हेकी अछंती बड़ भाग्यवंत गौरी पुण्य अछि बड़ी से बहुत बड़ भाग्यवंत जे एमिति गोटिए बरकु से पाइछि बोली गोटे सांत्वनापूर्ण वाक्य दैछंती तापरे एते बेले से कोन होइछि विवाह कार्य तारपरे आरंभ हो जाइछि कवि लिखिचंती मंगल न कले तही हलदी चंदन मंगल महुरी शंख बाजे घन घन युवती सकल कनी अर खोसारे खोसिले एटु क्वेश्चन टा आसे माने को खोसारे कौन खोसी थिले पार्वती कनियर फूल जतने कस्तूरी चिता कपाल रे देले कस्तूरी चिता देई देले मंगलर हलदी चंदन लगेई देले महुर ध्वनि शंख महुरी बाजरे टण टण हेकी कौन है बाजिला तापरे रत्न उड़ी आनी चूड़ी मथारे सीमंती से कौन चूड़ी तांकर रत्न विमंडित एवं सेई आमर कौन तांकर मथा सीमंती रे माने लगा गला मथामणि राम अभिषेक चूड़ी नासे गजमती ऋणु झुणु बाजू अच्छी पयरे नुपुर राजीव दल लोचने रंजिले कज्वल लताबली पाटे पिंधि नेते पुराण लावण्य चंद्र बदनी लक्ष्मे लक्ष्मी गुण लवण चौरी पूजा आनी बढ़ाइले ललिते मंगल गीत कामिनी गाइले एमिति सब विभिन्न प्रकार तांकु सजेई देले एवं से माने कोन करिसंती मंगल कार्य हेचंती तापरे जानी रखंतु एमती भी क्वेश्चन रे पड़े किए माने आचार्य होई जाइथिले बुझिएला ब्रह्मा जाइथिले आचार्य होइकी जाइथिले कहा कोठे एई जो माने ब्राह्मण होइथिले शिव पार्वतींकर ब्रह्मा आचार्य होइण बेदीरे बसिले बरकु से 10 जन तोली बसाइले बासवर्ग बंधुवाक्य असरला सुता बसिले कटम्बा माड़ी बाली घेनी पिता बुझिएला एमिति माने कौन कले कटम्बा माड़ी गोटे माने ये विशेष से कौन कले ए माने बसिले किए पिता एवं तांकर झियो तापरे आमर कौन वेद मंत्र उच्चारण कले आमर ब्रह्मा एवं विभिन्न हुलहुली माने मंगल बाजना ध्वनि रे विवाह संपन्न हैला तापरे जेतेबेले बर कन्या मध्यरे कौड़ी खेल परे सेमानंकु कोन करागला बेदीरु नियागला आपण माने मध्य जानिथिबे समस्तंकर विवाह रे कौड़ी खेल हुए सेतेबेले तांकु नियागला एटा गोटे क्वेश्चन रे मध्य पडिथिला मु कहि रखे बसिले कटम्बा माडी बाली घेनी पिता बुझिएला एटा टम्बा ना कटम्बा एमती लेखा हेइथिला कटम्बा माडी बसिले बुझिएला तापरे जानि रखंतु बर कन्या कोन कले सेमानंकु माने बेदीरु नियागला एवं सेठारे शिव कोन करिसंती गोटे माने छद्मवेश परिहार करिकी निजर स्ववेश रे आसीचंती जोटा कि गोटे आनंदर लहरी सेठारे सृष्टि हेइगला एवं कवि लिखिचंती कोन संतोषे हस्त जोड़ीन कले कसे नारी सत्तरे देवताए गले जे झापुरी जेमिति विवाह परे समस्ते कोन करंती समस्ते पळे जानती सेमिति समस्ते गले तापरे कोन समस्ते बसिण पंचुग्रासादि सारिले पंचग्रास जो विधान अच्छी ताहा सरिला सखी संगातुणी माने महुसज्जा कले मधुसज्जा पाई कोन विभिन्न प्रकार फूल माने सजागला सुरगणे बर कन्या करुछंती भाव शोभा पाउछंती दुहे रति काम देव
କେମିତି ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି? ରତି ଓ କାମଦେବ ଯେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ସେମିତି ଶୋଭା ପାଉଥିଲେ। ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଡ଼ିପାରେ। ରତି ଏବଂ କାମଦେବ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ କିଏ? ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ। ଗୋଟେ ନାଟକୀୟ ରୀତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପରିଶେଷରେ ହେମନ୍ତଙ୍କର ରାଣୀ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ। ହେମନ୍ତ ବା ଆମର ହିମାଳୟଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ। ହୀନପର ପଞ୍ଚବେଶ ଯହୁଁ ପକାଇଲେ। ହୋଇଲେ ସନ୍ତେଷ ସେ ସକଳ ଲୋକ ଦେଖି ହାସ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସଖୀ। ସଙ୍ଗାତୁଣୀ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ହେଲା। ଚଉଠି ପରେ କାଦୁଅ ଖେଳ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ବିବାହ ଗୋଟେ ନିଖୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହୋଇଛି। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି। ଏଟା ବି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। କେମିତି? ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କହିପାରିବେ ନାଟକୀୟ ଛଟାର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆମର ବର୍ଷା ଦାସ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ କଳସାର ଅର୍ଥ, ବୁଝିହେଲା? କଳସାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ କଳସାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ମଙ୍ଗଳ ଗୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ବର୍ଷା ଦାସ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କ୍ଷିତି ପରି ଠାକୁର ସେ କପିଳାସ ସ୍ଥିତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ବର୍ଷା ଦାସ କଳସା ପଢ଼ନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତି ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ବୋଲି ବର୍ଷା ଦାସ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କଳସା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେହେତୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୀତି ବୋଲି କୁହାଯିବ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ଆମେ ତାର ଯଦି କାଳ ନିରୂପଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ବର୍ଷା ଦାସ ସାରଳାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସେ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ମତରେ ସାରଳା ମାନେ ମହାଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦଟି ଉଦ୍ଧାର କରି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯେ ବର୍ଷା ଦାସକୁ ସେ ମାନେ ନିଜେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ଦାସ ସାରଳାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କବି। ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବରେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପର୍ବ କହିଦେଲି, ଆଦି ପର୍ବରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏହାର ରଚନା କାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କଳସା ଚଉତିଶା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ? ବର୍ଷା ଦାସ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକଟା ବିବାଦମାନ। ବୁଝିଲା? ସେ କେବେ ରଚନା କରାହେଇଛି? ତା ବିବାଦମାନ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି। କିଏ? ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସାରଳା ଯୁଗର ବୋଲି କଳସା ଚଉତିଶାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ, ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କଳସା ଚଉତିଶାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହାର ପୁସ୍ତକ? ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ପୁସ୍ତକ। ଏବଂ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଲୋକପାତ କରି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯେ କଳସା ଚଉତିଶା କ'ଣ ସାରଳାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ନୁହେଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୁକ୍ସାମ ଯଦୁ ଅଥର୍ବ ଚତୁର୍ବାଣୀ ବଢ଼ିନ ବିପ୍ରେସିରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଆଣି କଳସା ଶ୍ରୀଲୋକ ପଢ଼ନ୍ତି ସର୍ବଲୋକ ଅନେକ ବଧାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମନ ସୁଖ। ଏଇଟା ସାରଳା ମାନେ ଆମର କ'ଣ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ। ତେଣୁ କଳସା ଚଉତିଶା ଏହା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ନୁହଁ, ସାରଳାଙ୍କର ଏହା କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ବୋଲି ଦୃଢ଼ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ କ'ଣ? ଏହାର ଉପସଂହାରରେ କଳସା ଚଉତିଶା ଏହାର ଯଦି ଆମେ ତାର ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା, ଖୁ ଖୁ ଖାସ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଖୁ ଖୁ ଖାସ ଏଟା କୋଉଥିରୁ? ମାନେ କଳସା ଚଉତିଶାରୁ। ସାହା ସେଣ ଧଇଁ ପେଳିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁ ଖୁ ଖାସ, ସାହା ସେଣ ଧଇଁ ପେଲିବା, ଖଣ୍ଡିଆ ମୁଦୁରା ଭେଗଳ ଝିଙ୍କି
भंडारी टाकुआ गाल एमती शब्दर प्रयोग होइछि। एवं जदि आमे देखिबा कोन आमर महाकवि कालिदासंकर कुमार संभवमर किंचित प्रभाव देखा जाए बोली आमे कहि परिबा। कहार कुमार संभवमर किंचित माने प्रभाव देखा जाए कलसा चौतीसारे। ठीक अछि। तापर जानंतु आमर कोन कलसा चौतीसा एटा गोटे कुहा जाई परिबो पूर्वे जो आमर कोन वृद्ध मानंक सहित जदि आमे से तत्कालीन समाज रे कोन होउतला गोटे छुआ मानंकु बा किशोरी मानंकु वृद्ध मानंक सहित विवाह करा जाउतला। तो सेई समयर परिस्थिति को निजर ग्रंथ आकार रे शिव एवं पार्वती को देखेई माने बत्सा दास केते जे सामाजिक कवि देखंतु सेते बेले ना साहित्यर एते परिमाण रे माने बेसी प्राचुर्य थिला ना साहित्यर सेते परिमाण रे आलोचना मध्य सेते परिमाण रे हो नथिला बा कोनोसी एमिति एते परिमाण रे लेखा जाय नथिला। तत्कालीन समाज रे केमिति तत्कालीन समाज रो निखुण चित्र को शिव पार्वती माने शिव पार्वती को नेकी एते सुंदर भाବରେ गोटे सांकेतिक चिन्ह दे देइचंती कहिले चले। तो से कौन करिचंती सुंदर भाବରେ से वर्णना करिचंती तत्कालीन समाज रे जो वृद्ध मानंकु विवाह करिकी किशोरी माने किभली भाବରେ तांकर मन गहन रे जेमिति पार्वती देखि देइचंती अचेत हेई पडिचंती। तो ठीक सेही भली भाବରେ से समय रे मध्य से किशोरी रो मन जे केते जे दुख न होउतबो तो तत्कालीन समाजर चित्र को अत्यंत निखुण भाव कलसा चौतीसा रे वर्णना करिसंती आमर बत्सा दास बा बच्छा दास। एटा ही आपणकर कलसा चौतीसार संपूर्ण विवरणी आसंता क्लास रे पढ़िबा आमर कोन रुद्र सुधानिधि संपर्क रे। ठीक अछि, धन्यवाद।